in reading and best in spelling, Lance Ivan Yuki! Abi pa lang, mingaw kay ta. Abi pa lang, pero tinagin na tong laaya din eh. Passionate, most attentive, and most responsible, Ellen Joy A. Ay pa lang, wala na itaw. Most flexible learner, most hardworking, and most responsible, Roland B. Abi pa lang, wati ang nabilin. Roland. Abi pa lang, ang nabilin, wati. Nagkamulo pakpak. Science, best in mathematics, and best in Wala na si Roland. Brisnev A. Most Ah, nana mama. Ano to? Aha! Most helpful, Gregory Cake A. Capriza. Aha! Kamu pakpak ko dia. Eh pakpak ko ba? Wakatawa Award, Renzo M. Aha! Most helpful, Ichimayu Garcia. Aha! Mo ni pinakabibo nga recognition unsa? Mo ni pinakabibo. Service Award, Fred Justin M. Garcia. Ano man? Wa man di ay. Most cooperative, Rosel ADV. Aha! Ah, dara mama. Makadyan Award, Rex ADV. Aha! Survive the Rex. Very good. Most cheerful. Dapat kayo cheerful ka magsakadri. Justin James P. Alcobar. Aha! Another service award. Amang mama. And Michelle. Grabe laayag yun. Best in swimsuit! Gusto dyan, Maisen! Most behave. Leslie A. Sakala. Grabing bibuha. Samutang nanay music. Ha? Wala, i-live na ko na yun niya. Unya na ko na i-live. Angeline Awite. Pakpak sa mo ba? Kana, oh, grabe. Wala naman! Oh, tara si Tirog live ba ko live ko ni unya. Sir, wala na kadawat. Sino ka diri? Ikaw na lang suot ang ito. Special mother! Special Mother Award. Senatorin, dala na pandaman diri sa picture sabi. Pakpak! Abi pa lang, wati ang nabilin. Pakpak! Pagpaplakoy! Pagpasa-pasang mo dyan! Be, tagsa sa onog na hong be. Hey. Ayos. Ayos. Lakoy. Ayos. Ang ma'am. Ayos.